Good day! Isang mapagpalang Monday mga ka-Dabartex, mga ka-elect, mga kapuso. So, eto, as usual, last day or last week na natin sa Heart School. So, on the way tayo ngayon doon. Papunta tayo ng Ahus Hospital. Ahus CQs. Ayan. Lakad muna tayo konti. Lakad-lakad. Tapos diretso na tayo ng Ahus para sa ating Heart School. Ay, malamig ngayon. Time check, alas 8 ng umaga. So, update ko ulit kayo mamaya mga ka-Dabartex, mga ka-elect, mga kapuso. Alright. Ay, drive. Nalaglag ng mga dahon sa puno. Malamig ngayon. McDonald's. Bikini man. Ang galing! Ang galing! Akerhus Universitat Siquijus. Dito na tayo sa hospital. Hanap na lang tayo ng parking. So yan, kapark na tayo. So dito na tayo mga ka-Dabartex, mga ka-elect, mga kapuso sa hospital. Pasok na lang tayo. Update ko ulit kayo mamaya. Stay safe everyone and God bless. Haha! Yan, pasok na tayo sa main entrance. Time check, mag 8:30. So may 30 minutes pa tayo para ko kumain. Dito tayo sa Narvesen. Bili tayo ng pagkain. Dahil hindi ako mahiling magkape, so chocolate, hot chocolate. Chocolate. Tapos ko tayo ng chocolate boller. Kaya yung kinuha natin, chocolate boller.
Tsaka chocolate. So, bayad muna tayo. Nasa labas ang mga wild dogs, ngayon may kumpadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Naman tayo. Parang may problema ka. Yan isa sa mga kasama ko sa Heart School. Ayan o. Ang lalaki dyan. So, mamaya ulit. Alright. Nasa labas ang mga wild dogs, ngayon may kumpadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Andre typer ting och tang som man kan bli förvirrad. För det är så många forskjellige måter å gjøre det på. Her er det også veldig mange kostholdsfolk Ja. som sier at her kan jeg tjene penger, for at de menneskene ellers er så jævla ferdig. Det var jo helt riktig. A few minutes later. So yan, tapos na kami. Break time. Break time. Tapos tuloy mamaya. Tapos na tong lecture namin. Ay, may lecture pa mamaya. Nasa labas ang mga wild dogs, ngayon may kumpadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. Many months later. Nasa labas ang mga wild dogs, ngayon may kumpadres. Buhay parang GTA, iba't iba na address. So, ayan. Training na kami. Dito kami sa labas. So, ayan o. So, training kami. Gamit to. Lakad, takbo. Det är som reptil hvis du ska komma ett lopp tillbaka. Så då blir du sen med stavar så ska du ha lite lavere stavar än en går på ske. Så. Dette har vi gjort 1000 gånger fast, så du ikke finne ut hvordan du gjør det. Alright. Kita-kits mamaya. So, kami. Nakalag muna. Nakasabot. Tapos takbo mamaya. Okay. Ang bilis nila oh. Oh. Pero meron pa sa likod. Ito training namin. Oh, what a beautiful nice. Tatal-talunan. Tatal-talunan na kayo. So yan, mas mabilis na second round. Second round. Okay. Let's go. Third part. Pangatlo. Medyo mas mabilis ulit. Di totoo yan. Maya-maya ulit na naman. So, pangapat na. Okay, mas mabilis na naman daw. Whew. So yan, pababa na kami. Baba ulit. Tapos pakyat ulit. Pagod. Pero okay lang. Para sa puso. Bola lang yan. Laban para sa puso. Okay. Panibago na naman. Galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Paside naman. Paside kami. Paside. Okay. Ilang steps na paside. Push up naman, push up. Push up.
last na training daw. Tapos How are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. stretching. Taas, baba. Okay. Tapos na. Friday. Tak for the dog. So yan. Nå det min siste dag. Så ferdig. Med 5 ganger nå? Yep, nå er jeg ferdig med 5 uker. Jeg synes ikke så lenge siden vi snart har snakket med deg. Ikke sant? Tiden går fort, ikke sant? Det var spørsmål. Nei. Jeg har time neste uke hos fastlegen igjen, så sikkert jeg skal ta ny blodprøve. Min LDL den siste, så det var 1,1. Er det greit? Ja, det er veldig bra. Ja. Fordi jeg ga deg papir, ikke sant? Men det var ikke noe resultat der. Jeg liker med det. Så, ja. Her er min fysioterapeut. Tusen takk, tusen hjerte. Bare hyggelig. So, ayan mga kadabartex, mga kaalak, mga kapuso, dito na nga nagtatapos yung heart school natin. Yung heart school na sinasabi. So, natapos din 5 weeks, dire-diretso. So yun, gumaan ang pakiramdam dahil sa training. Goodbye Narvesen. Goodbye Ahus. Lamig. Bayad na lang tayo ng parking. Yan. Okay, dito na nagtatapos ang ating heart school. Yarta schoolan. Stay safe everyone and God bless. Summa cum laude, Jack Martinez.